L'épave du bateau naufragé MV Merdi a été localisée à 200 mètres de profondeur du lac Kivu. Selon une équipe conjointe composée de plongeurs locaux de la force navale congolaise de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, arrivé le même jour à Goma, a été informé de cette découverte tragique. Le bilan provisoire de ce naufrage fait état de 34 morts et 80 rescapés. Cependant, à l'absence de manifestes de passagers à bord, les certitudes persistent qu'au nombre total de victimes. La société civile locale et le comité des familles des victimes estiment, sur la base des témoignages, que des centaines de personnes sont encore portées disparues. Le nombre exact reste difficile à établir. Augmente l'angoisse des familles qui cherchent désespérément leurs proches. Merci. Mushimisha tutu muzenu. Diani kule yule. Kama tanikutanaka ni chapa imbesile na kulumaka na kutokea zombi. Le drame s'est produit à une centaine de mètres du quai du port de Kituku. Les bateaux surchargés de passagers et produits vivriers à provenance de Minova a commencé à couler sous le regard horrifié des habitants de Goma venus attendre leurs proches. Selon plusieurs témoins, l'embarcation à bord a chaviré par l'arrière avant de disparaître totalement dans les eaux profondes du lac Kivu. Le port de Kituku, qui joue un rôle important dans l'approvisionnement de Goma à produits vivriers, de situation est aggravée par l'occupation de la localité de Chacha par les rebelles du M23 qui, contre la population de Minova, a utilisé le lac Kivu pour rejoindre Goma. Ce contexte instable, couplé à une gestion défaillante du trafic, a contribué à l'ampleur de cette catastrophe. En réponse à ce drame, le gouvernement congolais a dépêché une délégation dirigée par la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, à Goma depuis samedi 5 octobre. La délégation composée du conseiller spécial de la première ministre ainsi que les gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu s'est rendu au port de Kituku où des familles continuent à rechercher leurs proches. Je souhaite mes condoléances au nom de notre gouvernement yote ya baba yetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko na machozi pamoja na mweye. Na mipatia pole sana. Hii ni Kiswahili ya Katanga ya Goma na waza ni vile vile tu. Na mipatia pole sana na kumielezea kama hivi Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakati alipata habari eko kumukini ya kigeni mwe peke mumfata ku television iko ku France. Wakati alipata habari kama yeye nasema na mmoja nasema hatutasikilizana, mimi naingia motoka mimi naluvia. Mimi nakuya juu tusumburie tuangalie namna gani tusingize majamaa. Ninyi napata matatakizo. Kama munisikie itakuya haitaleta furaha juu fani munisikie mbele. Msikilize ni kitu kani sauti kani namiletea na mwete mipatia sauti. Munyeleze binye munapenda kunyelezea, mutapata jibu paka hapa. Jambo ni batoto wa Goma. Asante sana. Mimi nasema hivi, wakati mkuu wa President wa Republique alipata habari kumkini ya kigeni, akatuinstruire, mubebe akainstruire gouvernement nasema hivi, mubebe ma mesure urgence. Wakati premier ministre wetu, Mama Judith Suminwa Tuluka anapata habari, yenjo premier ministre wetu akanipatia ruhusa, akasema hivi, mama beba njia uende Goma. Ndio ile nilifika jana magharibi na magumi litufikia juzi.
En quelques heures, nilifika hapa. Nilikuya hapa busiku mzima. J'ai les images mutafuta kwa television. De l'aéroport, sikupende vya kusema sema parce que nakuya kuangalia binyeo banapata mateso. De l'aéroport directement ici. Leo itapita kwa television yote magharibi. Na sauti ingine ya pili. Gouvernement ilinidepeshe nikuwe nione niko mama. Mimi na ya buchungu wa jamaa. Ukapoteza baba, ukapoteza mama, ukapoteza mtoto, iko buchungu sana. Na mimi na hiyo kembatu wa Goma mnapata magumu sana. Miezi 2 mimi nakuya Goma mara 4. Kuku bale abakunione na bale abakunilikuwa kwanza, ya pili, ya tatu, hii ni ya 4 kama ya 5. Mumasiku kidogo. Mimi na hiyo Goma Grand Kivu iko na matatakizo sana ya vita, ya mai, ya bitu mingi. Na hapa kama sikufike mbele ya saa ya kwanza nilifika hapa busiku na information tulikuwa mbele mu reunion ya evaluation. Tunapasha kujua bantu kwetu ngapi bangali chini ya mai, bangapi bale maiti ngapi tunapata, na bangapi biko kwa hospital. Biote bile c'est sous le leadership ya gouverneur wenu na mie vile yenju kuna realite ya mugini ya province ya kunielezea mambo lipita hivi, na mie naleta habari ya gouvernement. Ndio wakati mimi nafika hiyo ilishapanda kiloko. Donc ya kwanza tuku mu evaluation tuyue namuna gani tutafanya nguvu si gouvernement jua kutosha bandu kwetu bangali chini ya mai. Ndio pale merci beaucoup. Ndio uzuni yangu ya kwanza. Lors de sa visite, la ministre Mounana a exprimé les condoléances du gouvernement et a annoncé que les plongeurs spécialisés seraient bientôt déployés depuis Kinshasa pour récupérer les corps toujours coincés dans l'épave. Moyen gani tutaweka tu tupate mbele wenye atutalia watu wenye hatuone. Hautalia mtu mwenye haone. Kwanza nisha kubeba ma disposition yote ku ministère ya transport na sécurité. Donc huyo ma société kani asubuhi ya leo mu réunion évaluation njia inaonekana. Kuko société Shanimetal, kuko na bale ma service ingine ku spécialisé itatoka Kinshasa. Niko na kombanisha bafika hata leo. Bafika hata leo. Kuko ma société spécialisée Kinshasa inyako na manguo ya kusema batafika mbali. Jua tutatuma benye bali habatafika mbali, juu tuangalie bale beko kwense mu bato. Mungu atatusaidia na Mungu yuko na mkono yule ya Goma. Tutane aba benye tuko na maiti. Nisha kupata deja porte sortie ya leo. Jua pale sikukue mi peke nilikuya na papa mwenye tunatengeneza ma cercueil kule. Eko wapi papa ule? Makao, namuleta mumuone. Papa Makao ye huyu. Sikupende kuya mi peke kuleta promesse. Nilipenda kuwa na papa Mata mwe Bagoma mnamjua juu mnazika mingi. Papa Mata upanda pa yule. Ninasema hivi sikupwe kipande niko tele na nusu. Papa Matao tunakuwa naye njoo mezo yenye bani nirekomande nayo. Na ile nilizikaka nayo 200 ya kwa mwezi moja. Anawezi kumielezea mademarshe yenye gouvernement inatengeneza juu tuzike hapa tulisha kupata dinyema. Ni batoto wa mukini, matatakizo ko pale, kilio tuko nayo tuangalie namuna kani tutakonsole famille yenye inapoteza. Donc munaona deja pa munene inafanywa en moins de 24 heures. Ya pili benyeo bale tuba rescaper, niko nenda hospitalo kwa hiyo nikatoka hapa nenda hospitalo. Nikabaone tuidentifie majamaa. Nipokee jamaa yote, bani nisikie mawazo yabo na mawazo ya gouvernement niwe namna gani tutabakonsole. Tunashukuru sana kusikia Swahili yako inaambatana na yetu kwanza. Kuangalia miaka yako na umama wako na kutia matumaini tena. Umesema bien, umesema kama mama ndio anajuaka uchungu ya kuzala. Mama tuko na machozi. Gizi hawezi kuizania hata. Ni juu tuko bamingi hapa unatuona sura, tunaonana kwa tunafarijana kidogo. Lakini ukijimagine kuko watu tuko na 30 personi mumai hapa sasa tuko tunasema.
Mimi niko mbele zako, jinangu Neemi Habajwe Bahati. Niko défenseur des droits humains. Niko na 27 corps. Ziko mbato pale chini. Benzetu wametupatia manda ya kukuwa porte parole ya basinistre, ya ba victime. Mama, tunafurahi ujio yako. Tulishukuru sana gouverneur wa Sud Kivu mwenye ametufariji zaidi. Mwili wa faraja yake umeongeza tena ingine. Tunabapigia mikono kwanza sana. Mama, unatutia matumaini, lakini tusikilize tafadhali. Umesema bien, priorite yako ni kusema mili itoke mumaji. Na njoo machozi yetu. Me wakati tunachunga mili itoke mumaji, tuko tunashiona hii population. Iko nabaki hapa. Na wenjo humanitaire, wenjo social. Tulifika hapa mama, tuko mu republike yetu. Na tuko bakongomani. Lakini hata maji ya kunywa tukose kwetu. Acha kutujali hakuna hata. Mbona utaipata? Asante. Vaut mieux tard que jamais. Na wakati tunasubiri mili toke, umeevoke neno ya kusema juu ya makao. Na tunakutana kama mu mafikiri yako mama, uko na impression ki aba bote ni batu ya Goma. Tunataka tukuinformer hivi. Le Grand Kivu, je parle. Je m'adresse au Grand Kivu. Merci beaucoup. Là, c'est les détails que je parlais. Merci. Je me suis adressé au Grand Kivu. D'accord. C'est le Grand Kivu qui est touché. Merci, Excellence. Benye unaona hapa majorité ni batu ya Sud Kivu. Buzi, Boremana, Ijwi, njo benye biko hapa. Tumesikia unatuambia neno kuhusu makao. Excellence, siye ukutime yetu, siye kuhali yetu, na machozi yetu, na ahadi yetu tumepokea. Tunataka tukuambie kama hatutenda kumakao. Excellence, sisi utatusaidia mili yetu itenda zikiwa kwetu. Non, parce que je vais réagir tout de suite. Ça, au cas Sud Kivu, je ferai de tout ce qui est à mon pouvoir, Maïti Boudeni Sili. Parce que tuko binadamu, kila territoire, kila province iko na sili yake. Ile nilisabu kusema. Na haitakuwa leo, mwenyache mashiku kiloko. Mimi na wewe tutumike pamoja, tuorganize namna kani Maiti tarudia nyumbani. Hakuna metro, tunabakia hapa tu. Ibakie mkichwa kwa vile tunasema. Ya kuongeza kidogo, tulikuwa mafikiri yetu sisi kama vile raia. Tuko tunaomba jeshi letu. Tunaomba gouvernement. Sababu tulievoke maneno kusema kama njia ya kutoka hapa kwenda kiwanja iko inafanyikiwa. M23 iko kule na gouvernement iko huko. Njia kutoka hapa kwenda Masisi iko wazi. Mheshimiwa, njia kutoka hapa kama kobele kilometri njoo yenye inafungana. Na hii ni moja ya sababu ya watu wetu kuzama ndani ya maji. Tumeomba jeshi hivi, na tunakuomba wewe kama vile gouvernement yetu. Tunakuomba utusaidie njia ifungulikane. Merci beaucoup. Na je vais répondre directement pour ne pas. Niko na rapport yote. Mimi nasema tuko mu evaluation. Tuyuwe namna gani tupunguze mateso. Il y a des solutions A, B, C. Mwai muda kiloko. Sina na klenta jibu, mimi nasikia. Na mimi tafanya rapport à qui de droit. Ta répéter paka vile pale biko na kufilmer. Nitapeleka habari paka vile je vais répéter ça religieusement vile unasema. Tuangalie namna gani tutoke mwa ile magumu. Mais kile kilileta kia kwanza ni social na humanitaire. Mais ça n'empêche pas, dans mes attributions, nishikie, il y a le ministre approprié juu ya mambo ya mabalabala, tamufikishia habari na realite yenyewe minakutanisha juu tupate solution. Mitaluriaka tena masiku kiloko juu kuangalia les faisabilités mumuda kiloko to résoudre le problème selon l'information que vous allez partir. Baba natoka mkupisema sasa hivi. Mimi nasema hivi. Maintenant ni mama nakuya ku social. Mwatie mupatie mama bati atumike. Mama na machozi ya mtoto. Ni ushapata jibu mimi kufanya attention. Nilisema mfumbo.
uko Swahili phone ulipata kusikia yenyewe nilisema. Mama ndio anabakia mchungaji wa nyumba. Na waza vile muliishi, seke passé et passé. Kama mimi kuya mbio, ni kuangalia namuna kani mateso inakuyaka mbio maishake mshiku moya. Munipatie wakati, mimi nasema sitaisha mateso mais nitapunguza. Nipata jibu, mais tu n'as pas retenu ça. Le gouvernement en ce moment, mishiko kulemba promesse. Unasema Mike, j'ai eu l'information déjà à mon hôtel. Tangaria benye banabakia hapa et pourquoi banabakia. C'est un problème, je veux vous recevoir, vous allez me donner les détails. Ils vont rester ici pourquoi, en train de faire quoi. D'après ce que j'ai compris, Nilidibu, gouvernement il t'a dépêché service spécialisé du amuna na pagoma du kutosha mai. Haina leo samedi. Inaweza kuwa lundi ou mardi, mais je serai derrière. Du kusema ikuye. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Ce qui est passé est passé. Voyons l'avenir. Moi, je crois au Congo de demain, c'est cette jeunesse. Namuna kani gouvernement ibashindikize. Juu Congo yetu ya kesho kwa mzuri. Bile bisapita nyumba, bisapita baba. Para kunungurisha kwa Congo. Mimi niko nenda kumbele. Le gouvernement a promis prendre à charge les survivants et d'apporter son soutien aux familles endeuillées. Nzulo, Kitembo, na ya tatu mbili ziko mu Sud Kivu na moya iko huko. To tutakotize franc na tulikamata décision aussi kama immédiatement tutaformer brigade civile ya ba plongeur itakuwa cotisation ya province ya Nord Kivu na Sud Kivu na bile tutabeanza avec effet immédiat ni chapa na instruction ya kuweza kumuulize mwa kiloko. Bandugu wapenzi, atokia kusema mingi hapa, tuna magumu muko amo. Bandugu wetu wiko mahopito hapa, tutabatunzisha, tutakamata ile mafre, tutangalizi ya kurapatrie makoro kila mtu kwabo, juu ya kwenda kufanya enterrement yenye iko decent, na kuangalia gizi ya kusaidia, kuweza kusaidia na chakula kiloko wa kula. Me nilipenda ministre wetu national ndio ataanonse ile iko nakuya sasa hivi. Tunasikilizana? Asante sana, vraiment pole sana. Pole, ile ilikuwa irresponsabilité ya batu yote, lakini si l'etat ndio wa kwanza ba responsable ile affaire. Haiko ase ya mtu na mtu. Donc kama abikuendeka ni si ndio ba responsable. Mkubwa wa nchi alipitaka hapa mu avril 2019, mnakumbuka ile tragédie ingia watu wa Izamaka. Wabatu walikamata kama mesure akatia kano ine. Si mnakumbuka? Meba mingi bashazi kunyo kuziharibisha nini na bakia moyo tu wanatumika. Alijenga makeine. Sasa haiko yeye mwiko Kinshasa ndio atakuwa na gérer ni bebi ku terrain ndio apashwa sasa kugérer na raia. La délégation ministérielle a rendu visite aux rescapés à l'hôpital de Keshero pour s'assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires après ce traumatisme. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani Louko, à la tête des conseils de sécurité, tenu de son arrivée à Goma, a assuré que les mesures urgentes seront prises pour prévenir de futurs naufrages sur les lacs Kivu. Je cite, « Il est important de comprendre les causes de cet incident et identifier les responsables afin que cela se reproduise plus », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité d'une régulation plus stricte du trafic lacustre, notamment au port de Kituku, pour éviter de nouvelles tragédies, alors que les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent. Les deuils et l'inquiétude continuent à hanter les familles qui espèrent retrouver leurs proches.